प्रिय बंधु नमस्कार। चर्च ऑफ क्राइस्ट यूनियन चर्च भुवनेश्वर आनुकूल्य रे प्रसारित होता नियमित कार्यक्रम प्रात ज्योति को आपण मान को स्वागत करुच्ची। यही कार्यक्रम आपण नियमित देखुंट ईश्वर वाक्य द्वारा शिक्षित होती पुणी ईश्वर आशीर्वाद प्राप्त होती से मैंने आनंदित अटु। यही कार्यक्रम को अन्य मान निकट में शेयर करने भूलिबे ना जद्वारा कि से माने उपकार प्राप्त हेबे। प्रिय बंधु आमने यही कार्यक्रम ये दिन मानक ईश्वर वाक्य ध्यान करुच्छू। ईश्वर वाक्य जहाँ मानकर आध्यात्मिक जीवन निमंते एवं ए व्यवहारिक जीवन निमंते मार्गदर्शक अटे। पथ प्रदर्शन करे, पथ को आलोकित करे, आम को ज्ञान दिए, आम को चालना दिए। से मैंने ईश्वर वाक्य को प्रति प्रभात ध्यान करने को सुजोग नहीं था। आज मध्य प्रभु ये सुजोग देइथिबारु आमने तांको निकटरे कृतज्ञ अटु। तेबे आसंतु आगो को बढ़िया पूर्वरु पदे प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु आमने तुमर श्री चरण को आसुछु। तुमे आम्मानकर प्रभु परमेश्वर अट। आम्मान को गढ़ीछ, आम्मान को मध्य उद्धार करिछ, आम्मान को मध्य तुमर करिछ। धन्यवाद दूचु। आज तुमे आम्मान को जहा कहिबा पाई चाहुछ तुमर पवित्र वाक्यरु ताहा मान को सुनिबा पाई बुझिबा पाई सहाय्य कर। गौरव तुमर हो यीशुंक नाम रे मागुअछु, आमेन। प्राय प्रतिटी मनुष्यर यह एक अनुभूति अटे। कौन केबे ना केबे आम माने भयभीत होइछु। छोट थिला बेले रात्रिर समय को आम माने डरिछु। अंधार रे कुआडे जिबा पाई इच्छा करिना हो, साहस करिना हो। हठात बाहर गला बेले मध्य जदि गोटे विषाक्त सर्प सामना को आसीगले आम माने भयभीत हो जाऊ। अतर्कित अवस्था हठात कौन सी गोटे घटना घटीगले आम माने भयभीत हो जाऊ। अनेक विषय अच्छे जहाँ आम मान को भयभीत करे। आज आम माने सेथिपाई भयरु मुक्ति संपर्क में चिंता करिबा। फ्रीडम फ्रॉम फियर, भयरु मुक्ति। मनुष्य भयर शिकार हो जाइछि एवं कौनसी ना कौनसी विषय ताहाको सब बेले भयभीत करुथाए। आम मानकर बाल्य काल आरंभ करिकी बयस प्राप्त होइकी वयस्क हेबा पर्यंत विभिन्न विषय को आशंका आम मान को भयभीत करिथाए। ईश्वर चाहते आमे जेपरि से भयरु मुक्त जीवन काटिबा को पारिबा। सेथिपाई ताहांकर पवित्र वाक्य पवित्र बाइबल रे बार बार से गोटे कथा कहिछन्ते, भय कर नाही, भय कर नाही, भय कर नाही। आ कही जणे ए प्रकार कहिछन्ते। परमेश्वर 366 थर पवित्र बाइबल रे भय कर नाही, भय कर नाही बोली मनुष्य मान को कहि अछन्ते। कारण से जानते जे मनुष्य मात्र के भयातुर अटे। 366 थर अर्थात प्रत्येक दिन गोटे थर, अर्थात प्रति प्रभात रे ईश्वर कहउछन्ति आज भय कर नाही, पुणी आर दिन आज भय कर नाही, कौन सी दिन भी भय कर नाही। काहेकि कारण आम एकाकी नहु, आपण एकाकी नुहंती, परिवार सहित अछंती। परिवार सहित थिले मध्य डर थाए। जदि कौन सी बीमार हो गला ताहले सांगे सांगे आम मान को मन रे गोटे डर पशि जाए। जिते आम को डाक्तरखाना रे एडमिट हवा को हुए, भर्ती हवा को हुए, से मन रे गोटे डर थाए। मुई डाक्तरखाना रु सुस्थ होइकी फेरिबी ना मरीजिबी। विभिन्न प्रकार आशंका, विभिन्न प्रकार भय आज मनुष्य को कब्जा करी रखिछि। प्रिय बंधु आपण सारा जीवन जदि एई प्रकार भयभीत होइकी रहिबे ताहले सेटा कि प्रकार जीवन? जीवन को प्रकृत रे केबे उपभोग करि पारिबे? ईश्वर कौन आपण को सही उद्देश्य रे जीवन देइछन्ति कि बंचिबा पाई देइछन्ति कि जे सकाळ उठिला खेणी आपण डरी डरी रहिबे, सारा दिन डरी डरी रहिबे, राति रे सोइला बेले मध्य डरी डरी कि सोइबे? से प्रकार जीवन जीवन बोली कहा जीवन नाही। अपर पक्ष रे जो ईश्वर आपण को मते सृष्टि करिछन्ति, जो ईश्वर आपण को मते प्रेम करन्ति, जो ईश्वर आम मान को बंचिबार निमंते प्राणवायु देइछन्ति, से ईश्वर चाहन्ति आम माने भय ठारू मुक्त होइकी
ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ, এই ଜଗତରେ ବଞ୍ଚୁ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ମହିମା ହେଇପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାନ୍ତି କେମିତି ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଭୟଭୀତ ହେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୟମୁକ୍ତ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ। ଯଦିବା ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଇଛି ଆମମାନଙ୍କର ଧରାବନ୍ଧା ଜୀବନରେ, ତଥାପି ଆମମାନେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି କେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି କି ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣ ଭାବିଲେ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଆଉ କୌଣସି ରକ୍ଷା ନାହିଁ, ଆଉ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲେ? କେତେ ଥର ସେ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ହେଇଥିବ। ପ୍ରାୟ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଅଛୁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଭୟ ଆମମାନଙ୍କର ନିଜ ନିର୍ମିତ ନରକରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଠେଲିଦିଏ। ସେଲ୍ଫ ମେଡ୍ এই ଯେଉଁ ନରକ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପକାଇ ଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ଜୀବନ କାଟ। ସ୍ୱର୍ଗର ଏପାରିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଅଛୁ, ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୟ ଜନ୍ମଉଥିବା ବିଷୟ ସବୁ ରହିଛି, ସେ ପ୍ରକାର ବାତାବରଣ, ପରିବେଶ, ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି, ମାତ୍ର ଏ ସବୁ ଉପରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ଅଛୁ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ସେ ସେଇ କଥା କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆପଣା ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱରୂପ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଧରି ରଖିବା। ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ନାମ ଜାଣୁ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱରଠୁ, ତୁମ୍ଭେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଭୟ ନ କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନେ କାହିଁକି ଭୟ କରିବା? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର କହିଥିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଏ ତ ମୁଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଚାଲିକି ଆସିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ନିକଟକୁ, ଏବଂ ଶିଷ୍ୟମାନେ ନୌକାରେ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଏମାନେ ଡରିଗଲେ, ଭାବିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଭୂତ ଆସୁଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ଖାଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆରେ ଏ ତ ମୁଁ, ତୁମର ଗୁରୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମ୍ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଭୟ କର ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମ୍ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଏବଂ ବାକ୍ୟରେ ବାରବାର ଆମମାନେ ସେହି ଶବ୍ଦଟି ପଢ଼ୁ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଆଜି କେଉଁ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛି? ଆପଣଙ୍କର ସେ ଭୟର ବିଷୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ, ତାହାଙ୍କଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭୟର ବିଷୟ ସବୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଅନେକ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରେ, ମାତ୍ର ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଅଛ ଯେପରି ଆମମାନେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ କିମ୍ବା ଭୟଭୀତ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତରେ ଅଛ। ତୁମେ ଯଦି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛ, ତୁମେ ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ, ସଜାଡ଼ି ପାରିବ। ତୁମେ ସେ ସବୁରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ଅଟ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ତୁମଠାରେ ଭରସା ରଖି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ଯେତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗଭୀର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅସୀମ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଦୟା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ସୁମଧୁର ସହଭାଗିତା, ଶିକ୍ଷା ଓ ଚେତନା ଏବେ ପୁଣି ସଦାବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଶ୍ରିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହି ସାହାଯ୍ୟ ଓ ଉପକାର କରନ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।